Hello. Így. Streamer úgy felkészült a mai adásra, azt ne tudjátok meg. Üdvözlök mindenkit, sziasztok. Szia Bobby. Kellemes hétfő. Délután per estét mindenkinek. Mi újság? Hogy telt a nap? Jaj. Várjátok, hol hagytuk ezt a játékot abba? Hogy készültem fel? Sehogy. Konkrétan így beestem a gép elé, és stream kezdés előtt egy perccel elindítottam a játékot. Azért nem volt még kép sem. Várjátok, van ez egy mellékküldetés, igen. Van ez is egy mellékküldetés. Itt van egy mellékküldetés. Igen. Van egy is egy mellékküldetés. Ó, anyám. Megvan itt is. Egy mellékküldetés. Csak mellékküldetésünk van. De jó, mert ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ahhoz kell a depulzó, de ahhoz meg ezt meg kell csinálni, hogy megtanuljuk a depulzót. A depulzót. Szóval akkor vágjunk bele. Az kell, hogy fókuszfőzet, illetve Maxima és Edorus főzet. Ez a kettő kell nekünk. Várjatok. Az itt van, ugye? Ez a káboszta. Igen. Edorus főzetből van 2. Van Maxima főzetünk is. És van fókusz főzetünk is. Nagyon jó. Akkor ehhez a küldetéshez megvan mindenünk. Majd csak valahogy használni kellene. Van mennydörgős főzet, még meg van mandragór, ez még le van zárva. Illetve a mérges csáfű is le van zárva. Jó. Akkor keressünk a térképen enemiket. Még hozzá. Hát mondjuk valahol ezen a részen. What are you up to now? Hogy én? Hát mondjuk azt nem tudom. Látok, kell a seprű, aztán körbenézünk. Van egy mellékküldetés, ha látom. Van egy víziszörny, de azt szerintem kevés lesz. Szerintem ez is víziszörny. Őket hagyom. Yeah, it's fight. Várjátok. Nem jó. Hogy lehet ezt használni? Igen. Vagy mindjárt meghal. Ja, LB. Várjál.
Várjál. Excellent. Így. Azt hiszem kész. Fiúnak, hogy piroslik. Ez mi ez? Egyes szintű zár. Ebben egy állat van. Na várjatok. Hogy kész a küldetés. Csak meg kellett tenni, aztán lövöldözni. Úgyhogy nem volt egy nagy vasszizdasz. Hát, hogy értitek. Ez mi ez? Golymó. Kiszabadítottuk a golymókat. Nem azt akartam megnyomni. Így. Nagy erőnyerő. Na. Azt mondta nekünk a játék, hogy térjünk vissza Bajtaltalra. Nagy Roxford térkép. Igen. Ott pont hiányzik egy, ami kellene nekünk. Jövünk akkor ide. Ó, ezt feltörjük. Aloha Mora. Ez a képesség egyébként a borsodi házaktól jön. Ők használták először. Szegefirte Bridge. Igaz, ők más célból nyitottak fel zárakat. Komóra. Így. Na. Mit kell itt megvédeni? Revelio. Semmit. Nincsen semmi. Ez fura. Akkor mi volt bezárva? Ezt kinyitottuk már. Hát ez volt a... tanárnak a szobája, nem? Ahonnan kicsempésztük az alkatrészeket. Igen, és akkor most visszamegyek, elkezdem a küldetést. Jézus Bridge. Hazaértél már? Na. How are your assignments coming along? Hát nagyon jól. I completed your assignments, Professor. Megcsináltam mindent. Good. You should be ready to learn Depulso.
Let's see what you can do. Lehet. Concentrate. Do not let your mind wander. Ez lila. Bobby, ez a te varázslatod lesz. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go. Books here. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Nagyon jó. Akkor ez kész. Azt mondja... Kell trolltakony. Meg... Meg kell egy depuzót nyomni valakire. Így. Jó, hát akkor igazából kell keresnünk trollot. Annak van az a kis ikonja. Ezt elvileg akkor tudok is találni térképen. Még nem, az pókos, oda nem megyek, az másik szörnyes. Az is pókos. Kripta. Bandita tábor. Még kripta. És tábor. Itt vannak a huruk. Tök jó, hogy a kontrollerrel ugye irányítom a mapot, közben meg az egerem már a Twitch-et nem mászkál. Nem, azt is innen is tudok bannolni, de menő. Bocsánat, a fiú kalandozgat. Nincs kripta. Az Inferus. Hol lehet akkor troll? Mi volt az? Az a tohonya. Igen. Ez kell nekünk, nem? Mert a tohonya turka az a izé. A trolltakony. Az lesz az. Az lesz. Jó, oda kell mennünk. Igen. Visszatérkép. És itt van a legközelebbi. Így. Na, ezt gyorsan megcsináljuk, és akkor elvileg utána tudunk fölküldetésezni. Always said that travel broadens the mind. Elvileg gyorsan megcsináljuk.
Csak pukkantgatni kell. Ezek nagyon megy a fiúnak. Might I remind everyone that a wizard's sharpest tool is his mind. A másik kettőt azt nem láttam. Na mindegy. Jajjaj. Rossz helyre szállt le a fiú. It's been Right. ages since I've found anything worth poaching near Cragcroft. Ez nem az. És kaptam el leszállási engedélyt? Hát nem volt torony, úgyhogy nem tudtam kitől kérni. Ezt föl kell gyújtani. Incendio. Nem? Expelliarmus. Szerintem még nem lesz troll. Franc. Incendio. Expelliarmus. Várjatok, van nekem egy másik varázslatom is. Confringo. Ez hatásosabb. Hello. Megvan, de jó. Mondjuk 20-as. Incendio. Pulsar. Mindegy. Pulsar. Incendio. Az ma. Jó, hogy nem lát a kamera a kettőnkkel. Incendio. Expelliarmus. Pulsar. Confringo. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Repulsor. Incendio. Confringo. Ugye csak. Incendio. Confringo. Ez fáj. Expelliarmus. Repulsor. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Fáj már meg. Incendio. Confringo. Tudtam. Meet me in my classroom to learn the Findo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. Köszi. Igen. Boszorkány fűlevél. Ez valamire kell. Jó, itt más nincs. Nem, ott arra nem tudok menni.
Az a baj, hogy én nem vagyok szintbe. Mókus! Nem vagyok ezekkel szinten, úgyhogy kicsit nehéz lesz. Remélem. Tiltott rengeteg. Ez oda visz? Nem már. El kell teleportálni innen azonnal. Szerencsére csak egy troll volt itt. Térkép. Vissza Roxfordba. Igen. Ó, Sher professzor adott még egy küldit. De nem kaptunk Trolltakonyot. És nem volt meglebegtetve hozzá. Ó, baszki. Az baj. Valami vissza kell térni. Na így viszont... Jó, menjünk küldetésen, hogy tudjuk a depózót. El kell mennünk a 3 seprőbe, az pedig Roxmorcban van. Így. Hello there. Nice to see you. Yeah. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back.
Jó. Na, akkor el kell mennünk a szárnyas vatkanba. Beszélni ezzel a jó emberrel. Ugye csapos tájföldi-e? Én nem tudom, de elvileg ő... Azt hiszem transz, de nem biztos. What do we have here? A demiguise. Abban a házban is van egy demiguise. Jaj, bocsánat, nem néztem. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Pharaoh has saved me more broken. Welcome to the Og's Head. Hello. Any empty seat is yours. Ja, ez ilyen... Isen áll... Talpon állok és dobáló. Sajnos összekevertem. Sorona said I might find you here. She did she? A későn álló talpdobáló, az viccesebb lett volna. No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Ez a csávó szerintem bemutatkozáskor nem a kezét nyújtja, hanem az orrát. Sorona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sorona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Haló. Hát az ő embere volt. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not Same. abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Na. Akkor megyünk a boszorkánynak a sírjához. You'd think knowing spells. Mondjuk jó közel temették el. Az mi volt? Az 3-as. Meglepetés. Ja, hát igen, munka közben a királyér, ugye? Good. There's no time to lose. Kajak. Hát akkor precisely is the kár volt relic I'm to bemenned retrieve? igazából. A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Az igen. Szóltak, hogyha köröd így. Lehet, hogy ott vannak valamilyen nemikek lenne az úton. Jaj. Igen? Nem akarsz valamit mondani, vagy csak így sétafikálunk? Én ezt leszedem. Protego! Majd nem ezzel, hanem másikkal.
Ezt még meg is tudnám talán csinálni, mert ezt fel kell csak gyújtani, azt hiszem. Ja, várjál már egy kicsit. Mindjárt jövök. Confringo! Compulso! Nem? Expelliarmus! Incendio! Nem, fájtok. Más varázslat. Fagyasztós. Csak nem. Compulso! Glacius! Majdnem. Majdnem. Haló. Ez itt a másik. És van egy. Az ott mi az ott? Ó, megvan. Ez nem olyan. Ez izé kell. Lepkéket kell gyűjteni. Ez az. Mondom, mindig is erre vágytál. Így. Ott van a következő kupac lepke. Ezért. Tiszta olyan, mint az árgó. Látjátok, itt a következő. Valaki észrevett. Ugye itt lepkevadászok. Így. Na és így lesz plusz helyen végre az inventoriban. Igen? Valaki harcolni akar velem, én látom. Ő az. Sötét korcs. Vagyis már nem. Mi az a gyászmenet, he? Mindjárt elmegy a kedvem. Nagy hegedűk, meg minden. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? De miért, hogy van hozzá fesztraga? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Nincs. What about this helmet makes it so special? The helmet of Urtkot is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost,
of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. Ha jól emlékszem, itt majd zombik lesznek. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Szóval épp azt akartam mondani, hogy a sztori alatt a streamer véletlenül sem kapart el az egyik sebét, és nem akar épp elvérezni. Napot? Kell keresnem a lepkét. It's sealed. Igen. Ott is van. Moths. Curious. Várjátok, oda kell egy lumos. Lumos. Legyen fény. Ne, azt nem kérek. Nem a seggemen van. Azon ülök. Jó napot. Itt mi van? Na, bassz meg. Én nagyon megijedtem. Csak arra is van valami, meg erre is. Ez mi ez? Van semmi. Oh. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Hát ez üres. És kell szereznem 3 piangót. Lumos. Oké, egy van itt. Egy van itt. Lumos. De van még egy. Confringo. Expelliarmus. Cabalso. Azt hiszem ott van. Ráda. Van itt még valami? Nincs. Lumos. Így. Na. I have a feeling I'm not alone here. Azt mondod? Várjatok. Igen. Így. Hello! Jöttek zombik, ó. De szép vagy. Expelliarmus, incendio. Ez 19-es. Haló? Confringo.
Jajjaj. Expelliarmus! Akkor megvan. Incendio! Igen, fel kell őket gyújtani, utána lehet őket sebezni. Expelliarmus! Jó. Az szép volt. Megvan meg. Köszi. Jó, meghaltak. Úgy hanyas szinten vagyok, de... Jönnek az erős enemikek, ez mi ez? Expelliarmus! Confringo! Incendio! Jól láttam, hogy itt van loot. Igen, holtak bűze. Nem tudom, kedves játék, te hogy vagy? Én a sajátommal tök jól el vagyok. Nem kell még másoké. Itt is feladványos. Na, várjatok. Ott van egy. Ott van még egy. Hát... Ó, várjatok. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Igen, pont ezt akartam mondani. Revelio! De nem ezzel, hanem hogy ezzel. Lumos! Gyere velem. Téged így fölraklak. Aha, mert van rajta egy. Egy Peti ide föláll. Így. Expelliarmus! Jaj, de nem. Kamera. Így. Na, és akkor ezt innen elvisszük. Így. Azt berakjuk oda. Lumos! Ezt berakja a fiú oda. Lumos! És ezt is berakja oda. És lőn, világos. Ja, franc, hagyj el itt ilyen szütyőket. Nem is értem. Várjatok. Szerintem megint enemik jönnek. Na ezért kellene majd a másik varázshely. Tudjátok, hogy ilyen izéket össze lehessen rakosgatni. Meg van az, meg az. Hát, berakjuk ezt. Jó. What's that hanging there? Looks precarious. Az. Down I go. No other way. Jaj, de jó. Biztos nincs más. De azt ott ki lehet még nyitni. Ezt meg lehet húzogatni. Várjatok, az pedig ez. Aha, szóval lehet rakni. De föl lehet menni. Igen. Nagyon jó. Szabálytábla. És ez miért jó?
Egy kesztyű. Hát jó. Várjatok. Még lehet lesz valami. Keresítjak, meg pénz. Más egyéb? Jó, hát akkor tényleg kell ugranom. Menj csak. Ebben nagy vizek vannak. Körbenézzünk, itt mi van. Gondolom ez lesz majd kijárat. Hogy fut a fiú? Szevasz? Expelliarmus! Incendio! Incendio! Jajjaj! Incendio! Jajjaj! Áú! Beakadtam! Megint a legmesszebbik az. Hogy máshogy? És megint azt, amelyik nincsen meg. Nézd meg. Incendio! Incendio! Jó volt. Áú. Gyertek csak közelebb. Incendio! Expelliarmus! Ott még van egy. Mindjárt visszatölt a kis varázslatom. Confringo! Így. Rengeteg bűzöm van. Igen. Itt van egy. Protego! Ezt akartam. Lumos! Nem ezt. Meggondolom, hogy ide kell állni. Capulso! Capulso! Igen. Ó. Aha. Ó, hogy ott van egy. Meg van egy ott is. Na várjatok. Hát akkor be kell raknom az egyik helyére a pilácsot. Capulso! Capulso! Lumos! Hát ez valahogy... Igen, ezt most vissza fölcsináljuk. Így. Átfutunk ehhez. Lumos! Ezt összeszedi a fiú. Making this spin ought to raise that platform.
Igen. That must be it. Aha, ott egy van. Hova kéne összegyűjtenem? Lumos. Mind az egyikre kéne raknom egyet. Van 2, 3, ezen van egy. Meg fönt van még egy. Tehát akkor amit föntről lehozok. Pillanat. Jajjaj. De bazdmeg ne varázsolj, hanem ugorj, köszi. Lumos. Igen, ezt a fiú most elviszi le. De oda nem rakja rá. Vagy várjál. Ezen kéne gyűjteni. De nem, ezen van. Vagy oda föl kéne vinni. Oda föl kéne vinni. Na várjatok. Akkor viszont... Hol volt a másik? Nem, ott most nincsen. Akkor azt csinálja a fiú. Megvarázsolja ezt. Átfut ide, mert az ugye felemelkedik. Lumos. Elhozza onnan a kis lepkét és felrakja ide. Ó, hogy itt már van egy alapból. Hát akkor easy. Kicsit túl komplikálta a fiú. Igazából csak annyit kell csinálni. Lumos. Expelliarmus. Bazdmeg, de azt a ugraszt, fogyatékos. Egy. Hova tűnt innen a? Hova tűnt onnan? Átjött ide, lol. Lumos. I need to bring moths to the door. Jaj, ne. His final resting place. Lodgok said the helmet was in her. Várjál. Kell megint nagy varázslat. Így. Nem? Nem kell? Biztos? Ez nekem gyanús. Oh. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Igen. Lodgok won't better show this to Lodgok. Volt egy pöcsétgyűrű. There must be some sort of mechanism for this doorway. Oh. Ki lehet menni. Nice. Akkor igazából nem volt. Itt semmi. Lol. És visszavitte a bejárathoz. Cseh. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. Ó, My itt jön fighting majd days are behind me. Eszembe jutott. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock.
To think those wretched thieves have their hands on such a relic. There they are. Nem, ez nem az. The Ashwinders. Rookwood, don't go down easy. Potato! You will pay for your deed. Aha! 21-es, lol. Jó van, akkor mindenki engem támad. Knew you were still hanging about. Áú. És bele akart bazd meg a izébe. Áú. Áú. Ez fájt. Hát mindegy. Téged intézlek el először, mackó. Áú. Incendio. Confringo. Cabalso. Confringo. Expelliarmus. Áú. Az aljas volt. Expelliarmus. Incendio. Hey, that's mine! You're going to regret. This has become... What are you for? There'll be more of that. Segítség. Confringo. Expelliarmus. Might want to look up. Expelliarmus. Now you've gone too far. Confringo. Incendio. Meggyulladt. Nagyon szépen köszönöm az 50 bitet. Nagyon trendi vagy. Jaj. Igen. Mint a sátorban? Fogok egy. Ez valami fejlesztés lesz. A kis gombákok. Revelio. Most valami nagy izé van a géppel. Not appropriately named. Ott lesz az szerintem. Erre. Mekkora láda. That's it. Megvan. This is for Rookwood! Perhaps it's dinner. Ó. Compulsor. Tango! Expelliarmus. That's just fearful! Clumsy little fool! To your knees. Végigjetek. Expelliarmus. Compulsor. You've made a great mistake. My biggest mistake. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Don't do that. Áú. We'll pay for your deed. Ő is kapta. Agile thing, aren't you? Igen, már adok egy ilyet. Expelliarmus. Így. Van még valaki? Így micsoda? Mrs. Stream Polo, hogy lesz merch. What? Összezavarsz.
Jó, akkor ez megvan. Meghalt mindenki. Édes Istenem. Hát szép volt, Mitch. Szép volt. Jó, akkor nem csak én vagyok fáradt, úgy érzem. Looks rather dark in there. Azaz. Never stopped me before. Nagy sötétségek vannak. Szasz! I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. Igen. It Lenyűgöző. looks stunning, Lodgok. Nem. I see why you wanted it back. You did the Egyáltalán nem. thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Jó. Ez az. Új küldetés elérhető. Én mikor lettem 18-as szintű? Hello, friend. Szia. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. El I'm kell heading menni to Felcroft meglátogatni. soon, so I look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beast's Na jó, class, aztán I've asked Deke to egy assist you napra in csak using egy, the jó? room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. nem bírnak Could magukkal. you meet me in the courtyard? Még valaki? Na. Nézzünk körbe. Jó, hát ezek mehetnek a kukába. A helyet foglalják. Azt majd eladjuk. Azaz. Még egy zöld. Lehet. De menő. És hol a manzsetta? Igen. Kuka. És ezt meg be kell vizsgálni. Jó. Trolltakony. Van trolltaknyunk akkor. Ez az. Akkor viszont a küldetéshez az meg is van. Nagyszerű. Igen. Volt tűzkígyó orgyilkos.
Itt volt egy erdei troll. Aztán volt hegyi troll. Igen, és ezt szereztük meg. Megnöveli a kinek az nem érdekel. Hát mondjuk még talán ez. Kell hozzá egy toll. Jó. Igen, és akkor ezt találtuk, ezt az egy vagy két szabályt. De hogy egy vagy két? Ezért. Emlékeztek, amikor az a szipírtyú átvette az iskolának az irányítását, és a Fritz már úgy telerakta a falat, hogy ki se látszott, csak ilyen táblák voltak mindenhol. Nekromantikus. Azaz. Jó, ezt is megnéztük. Kihívásoknál azt mondták, hogy valamiket összeszedtünk. Igen. Tényleg ott van. Nekromantikus védelem 1. Inféruszt kell ölni. Valamit még van. Igen. Trollokat kell ölni. Meg korcsot. Halló? Tegnap néztétek, mi az a nekromantikus? Hol néztétek? Igen. Osztály első ruhaköltemény, hát egyértelmű. Stréber jelmez. Ez az. Megnőtt. Ja, igen. És akkor most mekkora neki? Mi van még a gyűjteményekbe? Ja, és meg kell nézni ezt. Hogy aki ezt kitalálta. Nem elég, hogy egyszer feloldottad és láttad. Na, van 2 főküldetés. A manó, az elkapzsák és a szövőszék. Az mondjuk nem rossz. Hogy állunk idővel? Ó, hát még csak 418. Nagyszerű. Akkor szerintem belefér mindkettő. Mi megyünk ide. Az pedig... Igen. Jó, legyen ez. És akkor innen megyünk fölfelé. Megyünk Dickhez. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack.
Az-ike. Perfect for gathering and transporting A beasts. szellemírtók így kezdték annó a pályafutásukat, csak Pleasant mondom. little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how Az to a nagy best csomó use the van, a knapsack napiréből jön and ki. where. Bocsánat, Come along then. nagyon feltűnő volt. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Mehetünk. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did Szegény Dick. horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Ott van. Van egy szőrcsomó. We have arrived. Sok szőrcsomó van. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the pottle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. Azaz. All right. Dick. Igen, van egy elkapzsákunk. Igen. Igen. És a Dicket elkapjuk vele. Mentsek meg egy golymókot. Hát ez inkább elrablás volt, de... You got one. Kész. Nem volt esélye. Kettő lett maradhat. Megment legendás állat. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Mehetünk. Most... Jó. Megyünk arra. Azaz. Ez olyan megmentés, mint ahogy Amerika viszi más országokba a demokráciát. Szasz! Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Jaj, Perhaps hát we should igen. work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack.
Várjál. Then I shall go and rescue a Jobberknoll. Megyek, Good luck. Deke intézem. will be waiting. Az van. Figyeljetek, most jön a Tactics. Játék nem tudja. Lesz egy ilyen. Itt van a leviózó. Hopp. Nem tudja. Százas. I mean you no harm. I rescued a Jobberknoll. Deke hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Várjál. Kell még egy madár. Ott fut. Ez kicsit messze van. Jó, hát akkor már párba legyenek. Not going to hurt you. Így. És akkor megyünk Dekehez megint. Hello. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. De tudom. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Figyelj, Deke. Mutatok neked mindjárt valamit. Na? Tetszett mi? Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. Okay. Hogy néz ki egy holdborjú? Valaki látott? Ott egy holdborjú. I'll look after you. Ott még van egy. Kell cserkészni. Csak óvatosan. Levioso! Professor Howard will never believe this. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. És nem lett volna egyszerűbb, ha ketten visszamegyünk.
Hogy akkor nem kellett volna ezzel játszanom. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Igen. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Húsfeldolgozó. Szörmekészítő. Táskapult. What exactly did you think of? Heavens! Jajjaj. You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Yeah? Húha. Pillanatra kiégett a retinám. Look at this! It's amazing! Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Hát igazából be vannak zárva, de ők nem tudják, mert azt hiszik, hogy szabadon vannak. Mi? Hát 6-ot hoztam, nem csak 3-at. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Nagyon jó. Várjatok, ide kell a... Wonderful. Igen. Meg kell cirúgatni. Tessék, Juti Fali. Dorombol a borjú. Én is összekefézlek. Így. Na. Csipegessél. Úgyni. Ügyes voltál. Nagyon jó. Beszéljünk Dickkel. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing.
making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Na így. Őket is meg kell. Jól van, Bobby. Jó játszást és jó streamet. Szia, Bobby! Na, így. Idézzünk meg egy... Várjatok. Ez az idézős. Igen. Na, azt hova tegyük? Mondjuk sok helyem nincsen. Rakjuk ide. Itt akad egy kevés. Igen. Hasznos eszköz. Hát igazából minden milyen színű. Így. Jó. Igen. Ó. Jó, a következő fejlesztéshez már kell gáz szőröme. A ruhadarabhoz, várjatok. Jó, ez kell. Igen. Hát legyen ez. Na, that came out nicely. I should show Deke. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued.
Thank you for your help, Deke. Na. Ezt meg is... Kaptunk nagy padokat, a kerítést. És szintet is léptünk. Lett kihívás is, nagyon jó. Haladunk szépen sorjában. Jó. Menjünk el Feldcroftba még. Az belefér az időbe. Igen, jó messze van. Úgyhogy... repülni kell, jó messze. Így, innen fogunk menni. Not sure how I'd fare in a little place like this. Röpke 1200 méter. Viszont ott van 3 lufi, amit ki kéne pukkasztani. Illetve 5. Puk. Haló? 2. Így, kész. Ne. Csak meg kell kerülni. Mi? Nagy kerülőket kell tenni. Nem tudok átmenni a hegyen. Pedig hegyen, völgyön átszükkelve jönnék. Hát ez nagyon jó. Nem lehet átrepülni. Mert rég ott lennék. Persze még kerüljek ki a nagyobbat. Hogy haló. Na, mindjárt ott is vagyunk. Van valami loot. Meg akarja fiú gyors nézni. Igen. Ó, az 2-es szintű. Akkor a fiú nem nézi meg. Itt van gyors utazós pont, az kell. Feltétlen. Now you should be able to travel to and from Feldcroft in an instant. Igen. Így. Várakozás. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her,
I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Mehetünk. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Persze én menjek előre. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! Nem ekkora egy bunkó vagy. When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Ez I'm jó sorry volt. you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Hát jó, akkor mi visszamegyünk. Jó napot kívánok. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. Hát nem tudom, I'm all de right. elég The rosszul pain néz from ki. this curse comes in bouts. Ja, semmi baj, Village, Often elolvastam. suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be Először the new BMW-re fifth year gondoltam, Sebastian de told me about. az a I am. hányáshoz nem jött össze. Sebastian and I met during a Úgyhogy rather maradtam lively duel a in benne defense against the hányon. dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Hát jó. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should Jó, probably kis jaj. rest. Thank you for stopping by. Jó. I wish you well. Akkor még ezzel a bunkóval kell beszélni. Akkor ő meg kiment. Az mi ez? Van valami levél. Igen. Lol. Kislánynak is van egy bajtal készlete. Igen. Jó, ott almácska van. Mehetünk ki. That boy will fray my last nerve. Melyik az? Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's Nincs all túl right. jó. She said she was going to rest. Nothing can be done Mi, hát for nem her. volt jól.
I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring. Oké. Sebastiant le kéne beszélni arról, Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Hűha. Most lehet, hogy összebalhézunk a... I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Okay. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Ami nagyon jó varázslatok vannak most jelenleg nálam. Várjál már. Nem azt. Így. Jól van, Gepfita Bridge. Köszi, hogy benéztél. Jó éjszakát. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Szia, Bridge. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. The only good wizard is a dead wizard in my book. Repulsor! Incendio! You are putting bone in the earth! Confringo! Incendio! I will make you pay. Expelliarmus! Incendio! I won't bury you. You've made your last mistake. Igen. You're like Meghalt. I'm a goblin, not a toy! No! One less human to worry about. I
I won't rest until you're dead. Incendio! Expelliarmus! Confring! Áú. Meg volt Larsen. Such arrogance. I won't rest. Jaj, van még itt valaki hátam mögött. Confring! Incendio! Expelliarmus! I confess, Így. that was a bit more than I'd bargained for. Kaptátok. I tried to warn you. Ez mi? Ez össze lehet rakni? Várjál. Az pedig a... Ez az. Reparo! Így. Kis szekérke. Hell. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Igen. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Keressünk nyomok. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Milyen nyomot kéne még keresnem? Revelio. Ó, ez mi ez? Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Ó, akkor azért ásnak itt. Itt volt egy processzor. Következő. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. Jó, és akkor azok meg már itt lesznek bent.
This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? Igen. When? Itt voltak annál az I'll explain in emléknél. a second. Revelio. Az ott mi az ott? Be kell bejutnom. Ah, megvan. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. Az az a... But it looks to me as Joyce though this lesz was az. intentional. Szia. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Így van. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Mit találtál? Someone piled this here for a reason. Is Yeah? it blocking something? Only one way to find out. Huh, a stairwell. Hát jó. Mi baj lehet? Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Lumos! Igen. Ez a második hetem a táborban. Napról napra többen érkeznek. A journal entry of Isadora's. Szerintem nem az a I should hold tábor. on to this. Azért jöttem ide, hogy tanuljak. Yeah? Seems these journal entries are from Isadora's travels. Igen. Van itt még valami? Szerintem nem lesz. Esetleg itt erre. Lumos. Na hát, tudjátok, hogy rombolásban jó vagyok. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. Igen. What? A daydream? Because that happens to me too. Nem, hát itt van a körban. Ja, Isten, az olyan fogyatékos ez a gyerek. I know it sounds strange, but Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here.
Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Bácska. Az meg mi? Ó. Hiányzik valami kép. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Igen. Igen. Anything helpful in the note? Hát, sok mindent nem láttam. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the Akkor keepers. az? I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some De ezt form of this magyaráztuk ancient el magic. neki, és értetlenkedett. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Hát akkor nem most fog nekünk nagy varázslatokat tanítani, én úgy érzem. Jaj, ne, az kimaradt. Igen. Van képességpontunk. Azt mondja... Aha. Legyen ez. Így. És plusz sebzés nem árt. Na, meg lett ez. Így. Kobold ezüst ellenállás. Az még nem tudom mi. Kell majd nézni. És akkor itt van ez.
Legendás maszk. Küldik el, amúgy elég jól állunk. Így. És van még egy a szükség szobájában. Jó. Mentsünk meg 10 állatot, abban még kell 4. Ezt is meg lehet csinálni. Meg 5 darab cókmógot kell fejleszteni. Jó. Azokat könnyű megcsinálni. Ezek a koboldok nagyon ronda állatok. Főleg, hogy így világít a szemük. Így. Na. Viszont szerintem a fiú itt hagyja abba ma a streamet. A mentés. Így. A klipta. Jaj. Várjátok. Fölmenni. Így. Én mára megköszönöm mindenkinek a figyelmet. A vodnak ma szerintem nem állok neki, ahhoz fáradt vagyok. Holnap azt intézem, majd munka után, és csütörtökön belevágunk egy új játékba. Jön a Kazán, aminek ugye a demóját már végigjátszottuk januárban. Úgyhogy majd érkezem csütörtökön este 6-kor, ha minden igaz. Úgyhogy várlak titeket akkor is sok szeretetvel. Addig nézzétek a hétvégi vodokat, elég érdekesek, mint az Assassin's Creed, illetve a Detroit. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Szép estét mindenkinek, találkozunk csütörtökön, jók legyetek, pa-pa!